Hello everyone, look, it's Friday night. My madam daughters and their friends, they will have beautiful, amazing hotpot night. Oh my god, look at how beautiful. يعني كان عندهم مدام بنات مع المدام كل وصديقاتهم من جمائين كان عندهم وايد حلو يعني هوتبوت يعني أشياء كان عندهم وايد حلو عجبني صراحة. أنا ما كليت يعني كليت صباح استانس فيه صراحة وايد لذيذة كان وايد لذيذ أول مرة باكلها أول مرة بجربها وايد لذيذة. شكرا مريو حبيبتي زوبة حبيبتي عمون حبيبتي والله صراحة وايد كان حلو. Thank you for you make me I tried the first time this amazing hotpot. Oh my god. ይሄ እንግዲህ የሴትዮ ልጆች ምሽት ላይ ሆትፖት ምሽት ነበራቸው እራት ማለት ነው ጓደኞቻቸው ጋር የሚገርም ጊዜ ያሳለፍኩት እኔ በጣም የቀናውባቸው ማለት ነው። በጣም ቤተሰብ ከጓደኛ ጋር የራሳችሁ በቤታችሁ ፈጥራችሁ መዝናናትን በቃ አብሮ ማሳለፍን ነው የተማርኩባቸው። እኔ ደግሞ እንግዲህ አርብ ጾም ስለነበረ ፍሪጅ አስቀምጬ